Mawa ka. Mali ka tatalsik. Bati pa. Okay, game. Tama na yan. Ikaw, wait lang. Yan, tama yan, Bunbun, dyan o. Hindi mo nang katakot. Remember ha? Sanala, kain natin to. Sanala. Hindi nyo pwedeng tanggalin yung kamay mo dyan. Yes, ma'am. Kaya pala o, malakas yung tatlo na yan o. Then, napadala lang. Gagamit ko. Okay. Yung kamay mo, lumampas dito. O yung ikaw. Pag yung kamay mo, lumampas dito. Pag nagpasyan, bitawan mo na lang. Hindi pwedeng bitawan yung tayo. Makikita ko yan. Go! Bitawan. It's alright. Ha? Oh, pwede. Pwede. Kahit naman hindi. Kung masakit sa kamay. Ayan, may kaya na kami ito. Sira ang Sean. Ayun yung show yan. Kailangan ko lang ng suporta. Bilang. Hoy, ready na kayo oh. Ready na sila oh. Dito ka kabila. Ito yung pinakamalaki. Ready? Teka lang, sir. Blue team, ready? Red team, ready? Sige. Go! Injured, dalawang ka. Likat. 1-1. Malapit na. Wala pa. Dito na yung kami. Kasi walang pwersa niya sa kabila. Yung daliri ang ano nyo, yung daliri. Sige. Go! Relax. Tulikat pa yan o buto? Hinga malalim. Libre. Sige, ituwin mo yung ano nyo. Wala, dahil sumuko yung kanan. Sabihin mo pag okay na ha. Point 2 pula yun eh. Hinga malalim. Ganun mo. Jerry, ganun mo. Yeah, tama yun. Sige, girls to girls na lang. Last round. Will be fought by girls versus girls. Ayan, girl versus girl. Hoy, wala. Walang isa. Labas nyo lahat ng kinain. Mamaya babawi lang yan. Ganun mo lagi. Wait mo. Yan, babae sa babae. Yan, puro babae. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1-1, sige, 1-1. Zero and four.
Mami Jen, George, si ano, tatanggalin na lang si Mama Jen, Nika. Kasi sabi yung Justin. Laban ako. Ready, Parma! Last na to. Last na to. May Parma. May inhaler naman, Mama Jen. Zumba mamaya. Nawala yung